Ay! Ayoko mumulas dyan! Teka ma'am, lapit ka sa camera ma'am. Ikaw na bahala dyan. Sige ma'am, itutok mo kay ma'am. Kung talagang pumuputok, sa kanya mo lang itutok. Ayun oh! Grabe na putokan niyo ma'am. Ma'am, pupulasan natin ma'am. Ay! Ayoko mumulas dyan! Bars, ayoko mumulas dyan! Pinagpawisan ako. Pumutok ma'am, pupulasan natin ma'am oh. Grabe naman yun. Isa na lang ma'am, last. Naputokan ka na ma'am. Di ba legit pumuputok? Ano pong pangalan ulit nila? Mika po. Oh, Miss Mika, ma'am, palinis na lang nung ano mo, ma. Ayoko humawak dyan, ma'am. Baka ma-violate tayo dyan. Ma'am, masarap naman yung pork cheese. Yes po, sobrang sarap. Teka, kaso ma'am, naputokan ka na po. Dumi na eh. Okay lang ba yun? Ayun ang goal. Ang maputokan. Ayan, ma'am, sa mga gusto dumayo ulit, ma'am, saan po nga ito? Dito po sa Ugbo, in front of Paraiso Court. O, ayan, dayo nyo lang itong Malena Uncle Boss. Isa sa pinaka-famous na Hungarian sausage na pumuputok. Yan guys, nag-iisa lang sa buong Pilipinas. Yes. Ayan. So, ma'am, thank you, ma'am. Thank you rin po. Thank you po.